اور اس وقت یہ شو میں اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے بہت مزہ آیا. مجھے بہت مزہ آیا ہے یلدا حکیم اور شیری رحمان کی گفتگو سننے کا. اور یلدا حکیم اور شیری رحمان کی جو ڈسکشن ہوئی ہے، جو کنورسیشن ہوئی ہے، بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو ہم نے کہا جب ہمیں اتنا مزہ آیا تو کیوں نہ ہم اپنے ویورز تک بھی پہنچائیں یہ والی کنورسیشن. دیکھیں آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جو خواجہ آصف تھے ان کا انٹرویو لیا تھا یلدا حکیم نے، اور یلدا حکیم جو ہے نا بڑی وائرل ہو رہی ہیں، ہر انٹرویو کے بعد وہ وائرل ہوتی ہیں کیونکہ بہت ہی غضب کا انٹرویو لیتی ہیں. یلدا حکیم آپ کو پتہ ہے اسکائی نیوز کی بڑی تگڑی قسم کی جرنلسٹ ہیں، اور اکثر سننے میں یہ ملتا ہے کہ وہ پاکستانی جو گیسٹ ہیں ان کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دیتی ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی جو ہیں وہ واقعی اس کے سوالوں کو صحیح جواب دیتے ہیں؟ Pakistan Senator and senior leader of the Pakistan People's Party, the main opposition party, Sherry Rahman, has staunchly defended Pakistan's record on terrorism, asserting that Pakistan is now a changed country. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल. मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम. हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें. दोस्तों, हमने आपको बताया था कि किस तरह जब भारत ने पूरी दुनिया को ताज़ा जंग के बारे में मुतला करने के लिए डेलीगेशन भेजे, 7 डेलीगेशन बना के पूरी दुनिया में भेजे, तो पाकिस्तान ने उसकी नकल करते हुए उसने भी 2 डेलीगेशन बनाए. हमने तो खैर हमें पता तो एक का चला जिसकी रहनुमाई बिलावल भुट्टो कर रहा था, और उसने क्या क्या फॉक्स पास किए अमेरिका जाकर उसका भी मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ. उसमें मैंने बताया था कि बिलावल भुट्टो का जो डेलीगेशन है उसमें बहुत सीनियर लोग उसके साथ किए गए थे. ये अलग बात है कि उनके रहनुमाई एक जूनियर बंदा कर रहा था, पॉलिटिकल एक्सपीडिशन. तो उसमें क्या है कि जो उसके साथ शामिल थे उनमें एक साबिक वजीर थी, एक्स मिनिस्टर, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, शेरी रहमान. वैसे तो एक दूसरी वजीर भी थी, मोहतरमा हिना रबानी खर, अभी नहीं है, वो पहले हुआ करती थी. बिलावल भुट्टो के साथ काम किया था, इससे पहले भी वो मिनिस्टर रह चुकी है. और इस तरह और भी कई सीनियर अफसरान उसके साथ शामिल. अब बिलावल भुट्टो ने जो गलतियां की वो मैं आपको बता चुका हूँ. ये जो शेरी रहमान है ना, बावजूद इसके ये भी मिनिस्टर रह चुकी है और रेगुलरली शी हैज बीन राइटिंग आर्टिकल्स इन डॉन. आई हैव रेड सम ऑफ देम. तो ये चली गई स्काई न्यूज़ के पास. आपने सुना होगा, उसकी एक करेस्पॉन्डेंट है, एंकर है यलदा हकीम, उसको इंटरव्यू देने के लिए. हकीकत में तो इसे या तो मुकम्मल तैयारी करनी चाहिए थी या फिर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन खैर जो होना होता है वो तो होके ही रहता है. तो जब ये यलदा हकीम के सामने गई और फिर उसने पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोल के उसके सामने रख दिया कि किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं, और जब पिछले माह 7 तारीख को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 ठिकानों पर हमले किए और कई दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद किया, तो इस सिलसिले में उसका क्या कहना है. अब जाहिर है पाकिस्तान की जो ऑफ्ट रिपीटेड लाइन है वो तो यही है कि नहीं, वो तो सिविलियन एरियाज थे. अब ये वो खुद समझा सकते हैं जहाँ पर जैश ए मोहम्मद का जो लीडर है, दुनिया का छठा हुआ जो है दहशतगर्द मसूद अजहर, और जिसके लिए 1999 में इंडियन एयरलाइंस का जहाज अगवा करवाया गया था,
اگر وہ کسی جگہ پہ رہتا ہے تو اس کو آپ سویلین ایریا کہیں گے، یا تو پھر وہ یہ حماس کی نقل کرتے ہیں. حماس والے بھی جو ہے سویلین ایریاز میں اپنے ہیڈ کوارٹر رکھتے ہیں، وہیں سے راکٹ لانچ کرتے ہیں، اور پھر جب اسرائیل ان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو رونے لگتے ہیں کہ یہ تو ہسپتال تھا. یہ الگ بات ہے کہ ہسپتال کے نیچے ان کا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے. اسی طرح بہاولپور شہر میں جو ہے جیش محمد کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا مرکز سبحان اللہ کچھ ایسا ہی نام ابھی میں بھول گیا ہوں. تو وہاں پر پچھلے مہینے کی 7 تاریخ کو بھارت نے تو خیر 9 جگہوں پر حملے کیے تھے، اس میں ایک جگہ یہ بھی تھی، ایک مرید کے جہاں پر حافظ سعید کی جو لشکر طیبہ ہے اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں یہ سب سویلین ایریاز تھے یا ریلیجیس پلیسز تھے. اب وہاں پر آپ مسجد بنا کے رکھیں گے اور اس کے اوپر اگر کوئی راکٹ یا میزائل گرے گا تو اس میں آپ کا اپنا قصور ہے. خیر، جب یلدا حکیم نے شیری رحمان کو یہ سارے اعداد و شمار رکھے اس کے سامنے تو وہ لاجواب ہو گئی. اور پھر جب اسے بتایا گیا کہ کس طرح پاکستان میں گاہے بگاہے دہشت گرد ملتے رہتے ہیں تو اس نے بھی وہی لائن دہرائی. یعنی ابھی الفاظ وہ نہیں تھے کہ بھائی یہ ہمارا پاسٹ ہے، یہ ہمارا ماضی ہے. 313 is Al-Qaeda in Pakistan. It's an umbrella organization for members of several groups like the Taliban, Okay, Lashkar-e so I don't know who Jangvi, told you Hakat this. al-Jihad al-Islami, Jaish Yalda, Miss Mohammed. Hakeem, I don't know who told you this, but this is, I can produce any number of pages saying all this. Perhaps we should also produce a fact sheet and more than a fact sheet, a digital dossier. I asked the question, Senator No, Rahman, because I'm this is you asking being to be taken accountable for serious. what is happening inside Pakistan. I'm in a statement perfectly accountable for issued what's on the happening. 7th of May following the Indian airstrikes, Jaish Mohammed said that at least 10 members of their family, its chief Masood Azhar, was killed in the strikes in Bahawalpur. Your point being? My point being is that these are the leaders of a massive terrorist organization that focuses on attacks in Kashmir. They've said 10 members of their Children family are were not killed there. leaders. But I want to know what Brigade 313 is, and why analysts, international analysts, are saying think that's Al-Qaeda in Pakistan. Most of the international analysts you're quoting are strongly aligned with India's narrative. اب ہم ایسے نہیں، یعنی یہ کہنے کا تھا مطلب کہ اب ہم سدھر گئے ہیں، جبکہ ایسی حالت نہیں ہے، کیونکہ اب بھی یہ لوگ پہلگام جیسے واقعات کرتے رہتے ہیں. اور یہ میں آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح اسی یلدا حکیم کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کا جو اس وقت کا وزیر دفاع ہے خواجہ آصف، اس نے کہا تھا کہ اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ لوگ دہشت گردی میں جو ہے ملوث رہے ہیں تو پھر اس نے کہا تھا بھائی وہ 3 دہائیوں کے لیے ہم جو ہے یہ امریکہ کے لیے اور ویسٹرن نیشنز کے لیے ڈرٹی کام، یہ گندا کام کرتے رہے ہیں. خیر، اسی طرح یہ شیری رحمان نے بھی کچھ ایسا ہی بولا. اب بہت ہی بیوٹیفل، بہت خوبصورت، بہت انٹیلیجنٹ اور بہت کمال کی وہ جرنلسٹ ہیں، لیکن پھر یہ پتہ چلا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سارے بدلے جو ہے نا افغانستان کے وہ نکال لیتی ہیں پاکستان سے جب انٹرویو کرتی ہیں، سارے چن چن کے بدلے لیتی ہیں، لیکن بہت اچھا انٹرویو کرتی ہیں. اب دیکھیں، یلدا حکیم نے اسکائی نیوز پر پہلے انٹرویو کیا تھا خواجہ آصف کا، ڈیفنس منسٹر آف پاکستان کا، اور اس میں وہ جو ڈیفنس منسٹر تھے انہوں نے یہ پھر اس انٹرویو کے اندر ایکسیپٹ کیا کہ ہاں جی، جو پہلے ہم یہ سب کچھ کرتے رہے تھے اور ہم کرتے رہے ہیں، جو دہشت گردی اور جو دہشت گرد ہیں ان کو بنانا پالنا، یہ سب جو باتیں ہوئی تو اس کے اوپر انہوں نے جب وہ ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ہم پاس میں کرتے رہے تو پھر وہ ساری
हर एक ने पाकिस्तान से लेकर और इंटरनेशनल मीडिया तक सबने वो वाली बात की कि भाई इन्होंने तो कबूल कर लिया, अब ऐसे वक्त में कबूल नहीं करना चाहिए था, तो क्या वो झूठ बोल देते? मैंने आपको पहले भी कहा ख्वाजा आसिफ ना कभी कभी बहुत बड़े बड़े सच बोल देते हैं, तो अब वो वहाँ पे ये कहने लग पड़े हैं कि इनके ना इनको मना कर दिया करें, ऐसे मौके पर कोई सच ना बोला करें। लेकिन अब जाहिर है यहाँ पर पाकिस्तानी जो यूट्यूबर हैं उनको भी मज़ा आता है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो यल्दा हकीम है ये कोई भी प्रोग्राम करती है और ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तानियों का इंटरव्यू करती है तो वो बहुत वायरल होता है, तो वो लोग भी फिर उसके ऊपर जो है अपना व्लॉग बनाने से दरेग नहीं करते। अब इसी तरह कमर चीमा ने भी अपना एक व्लॉग किया और उसमें उसने, अब वो तो डिफेंड करता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान आर्मी को, लेकिन ये जो क्या बोलते हैं उर्दू में खसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, आप खुद सुनिए वो क्या कहता है। और इसी तरह एक दूसरी यूट्यूबर है आलिया शाह, वो भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती है, और वो क्या कहती है और किस तरह मज़े लेके चटखारे लेके वो यल्दा हकीम का ये जो इंटरव्यू है शेरी रहमान का, इसके बारे में जिक्र करती है। शेरी रहमान भी पहुंच गई यल्दा हकीम से जो है वो बातचीत करने के लिए। उन्हें ये सोचना चाहिए था कि देखें पहले ख्वाजा आसिफ के साथ क्या हुआ है, अब जो है वो मैं भी जा रही हूँ तो मेरे साथ क्या होगा। तो यल्दा हकीम ने उनसे भी चुन चुन के जो है ना वो सवाल किए और बदले लिए। लेकिन शेरी रहमान ने भी अच्छी बातचीत की है, उन्होंने भी ना रोक रोक के उनको कहा कि नहीं ये है ये है। अच्छा, मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिस्कशन जो है सुनाऊं। मिसाल के तौर पे उसने एक सवाल किया और सवाल ये था कि जी 313 ब्रिगेड कौन है? 313 ब्रिगेड, ठीक है जी। अब वो जारी बात है नहीं, उनको जो शेरी रहमान साहबा थी पाकिस्तान की एक इम्पॉर्टेंट वॉइस हैं, बड़ा अच्छा बोलती हैं, बड़ा अच्छा उनका एक मौक़िफ़ है, और लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि उनको जो ब्रिगेड 313 जो है उन्होंने स्टडी किया था यल्दा हकीम ने कि जी पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते हैं, दहशतगर्द जमातें हैं, ये है वहां पे, वो है, फलान है, डमकान है, ये बातें जो है वो होती हैं। अब सवाल का जवाब है कि सवाल का जवाब क्या है कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो कैसे ऑपरेट करती रही है, या ये दहशतगर्द तंजीमें कहाँ से थी। अब फॉर एग्जाम्पल यल्दा हकीम से अगर इस सवाल का जवाब पूछा जाए कि इस खित्ते में मुजाहिदीन या ये इकोसिस्टम जो था जहाज का कैसे डेवलप हुआ, एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जब आपने हिलरी क्लिंटन को सुना होगा कि जब उसने कहा कि वी इंपोर्टेड वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, ये हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि वी इंपोर्टेड वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम और हम उनको लेके यहां पे आए और हमने ये सारे मुजाहिदीन तैयार किए। एक वो दौर था और एक अब दौर है कि अब जब 2003 के बाद ऐसे ग्रुप्स रह गए जो अमेरिका से और उस वक्त की वेस्टर्न ताकतों से उन्होंने कहा कि आपने हमें बनाया था, ठीक है, आपने हमें फंडिंग की, रिसोर्सेज दिए, मदरसे बने, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का जो है वो एजुकेशन करिकुलम तैयार करती थी, प्लान करती थी कि जी मुजाहिदीन को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो यल्दा हकीम पूछ रही हैं, जो बात कर रही हैं, तो पाकिस्तानी जो हैं वो गेस्ट कभी कभी उसमें कह जाते हैं कि ये बड़ा हैवीली बायस्ड है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़र करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।